ম্যাডাম দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন কন্ডমের প্যাকেট দেখুন, অফিসে দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন, দেখুন, এই দেখুন কন্ডমের প্যাকেট সব দেখুন। স্কুল, এগুলো স্কুল, স্কুলের আড়ালে যেভাবে মাদ্রাসা আড়ালে অবৈধ কাজকর্ম চলে, প্রাইভেট স্কুল। এখানে শাড়ি কি কাজে লাগে, ঠিক আছে? এই শাড়ি দেখুন, শাড়ি এগুলো গ্যারেন্টি ব্যাগ, এগুলো কি কাজে লাগে? সব শাড়ি, শাড়ি, এই দেখুন পড়া, এগুলো কি কাজে লাগে? এই দেখুন, এই দেখুন। विद्यालय जिसे हम स्कूल भी कहते हैं, और ये वो जगह होता है जहाँ पर हम या हमारे बच्चे कुछ अच्छे सीखने के लिए जाते हैं। यानी सही गलत आखिरकार क्या है वो विद्यालय हमें सिखाता है, और दुनियादारी आखिरकार क्या है वो भी हमें विद्यालय ही सिखाता है। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए, इसी विद्यालय में जो विद्यालय के जो मालिक यानी जिनका विद्यालय है वो इसी विद्यालय के छत पे अपना रात रंगीन कर रहा हो, वहाँ पर दारू का अड्डा बना करके रखा हो। ज़रा सोच करके देखिए, जिस विद्यालय में हजारों बच्चों का भविष्य पल रहा हो, उस बच्चे का आखिरकार क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स, मैं आपके साथ सोनू सिंह। दर्शकों, एक घटना सामने आई है जहाँ पर एक विद्यालय जो कि प्राइवेट विद्यालय बताया जा रहा है, वो विद्यालय पूर्वी मेदिनीपुर में बताया जा रहा है, और वो विद्यालय था तृणमूल कांग्रेस के प्रधान, उप प्रधान का विद्यालय था, यानी प्राइवेट स्कूल था उनका, जिनमें आसपास के जो लोग थे, पूर्वी मेदिनीपुर के जो लोग थे, उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, और उनको जो है अच्छी संस्कार वहाँ पर जो है मिलते थे। ये परिवार वालों को सोचना था। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए, जब उस विद्यालय के छत पे जब आम इंसान जो वहाँ पर लोग थे जब जाते हैं तो वो देख करके दंग हो जाते हैं, क्योंकि उस छत पे महिलाओं के ब्लाउज, साड़ी, कई सारे आपत्तिजनक चीज़ मिले, जैसे कि कॉन्डोम, बहुत सारे चीज़ वहाँ पर मिले, जिस कारण से जो लोगों का गुस्सा फूटो था। और वहाँ पर सरकारी जो तिरपाल जो होते हैं, जो लोगों को दिए जाते हैं, मुहैया कराए जाते हैं, वो सरकारी तिरपाल भी वहाँ पर भारी मात्रा में रखे हुए थे, जिस कारण से लोगों का गुस्सा फूटता है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। जब वहाँ का स्थानीय लोगों में ये जो है माहौल गर्म होता था, स्थानीय लोग जो है स्कूल के सामने, और जिनका वो विद्यालय था, तृणमूल के जो नेता थे, उनके घर के सामने प्रदर्शन करना चालू करते हैं, जिनके बाद डर से तृणमूल के जो नेता है वो तो फरार हो जाता है, जिनका नाम बताया जा रहा है सुजीत सिंह बताया जा रहा है, ये तृणमूल के नेता थे, और ये जो है गुस्साए भीड़ को देख करके फरार होते हैं। लेकिन जब देखते हैं माहौल पूरा गर्म हो गया, वहाँ पर जो है तोड़ा तोड़ी स्टार्ट हो जाती है, और उस विद्यालय के लेकर के कई सारे जो है कहानियाँ भी बताते हैं। आसपास के जो लोग बताया जा रहा है कि उस विद्यालय में जो है महिलाएं आती थी शाम के समय, और कई लड़के आते थे, कई सारे बैग को लेकर के, हो सकता है उसमें दारू हो सकता है उसमें कुछ भी हो, आते थे और वहाँ छत पर जा कर के वहाँ जो है रंगीन करते थे। लेकिन उस समय तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, सत्ते में ये नेता बैठे हुए थे, इनको हाथ कौन डालेगा। फिलहाल जो है बीजेपी की सरकार आते ही इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। जैसे ही हो हल्ला हुआ स्कूल और उनके घर के सामने, जैसे हो हल्ला हुआ था, या स्थानीय लोग जब पूरे गुस्से में थे, तो पास के जो थाना है उनको सूचना देते हैं, यानी एगरा थाने की पुलिस आती है और अपने साथ केंद्रीय बल के जवान को भी लाती है और तैनाती करती है, माहौल शांत करती है, और लोगों से ये आश्वासन देती है कि उनको जो है बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो छत पे जो सामान मिले थे उनको लेकर के पुलिस थाने जाती है। फिलहाल जो पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखा यह जाएगा कि ये जो है सुजीत सिंह जो बताया जा रहा है, जो भागा हुआ है टीएमसी के नेता, वो कब तक इनको जो है पुलिस पकड़ने में कामयाब होती है, ये भी एक देखने की विषय है। पुलिस पूरे मामले की जाँच करी। अब देखा यह जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ सामने निकल करके आता है, ये देखने का विषय। প্রাইভেট স্কুল, এখানে শাড়ি কি কাজে লাগে, ঠিক আছে? এই শাড়ি দেখুন, শাড়ি, এগুলো গ্যারেন্টি ব্যাগ, এগুলো কি কাজে লাগে? সব শাড়ি, ঠিক আছে? সেখানে বেড, ম্যানফোর্স, কন্ডম পাওয়া গেছে, এগুলো এই ত্রিপল পাওয়া গেছে, ত্রিপল, এগুলো সরকারি ত্রিপল আছে, এগুলো সরকারি ত্রিপল, এই দেখুন, হ্যাঁ রাখছি, এই তো সিল দেখুন, এই হচ্ছে দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন, এই হচ্ছে দেখুন। জয়েন্ট ম্যাডাম আছেন, বিডি ম্যাডাম আছেন, জয়েন্ট বিডি ম্যাডাম, উনি দেখছেন এগুলো বিষয়ে, উনি তার
তদন্ত করবে। এখানে বেডরুম ছিল, বেডরুমে অবৈধ সব কার্যকলাপ চলতো। তার জন্য সেই ইয়েতে এখানে ম্যান কোর্স কন্ডম টন্ডম পাওয়া গেছে। ওখানে মেয়েদের জামাও আছে। হ্যাঁ, এই দেখুন এই কন্ডম ফন্ডম পাওয়া গেছে, ঠিক আছে। অবৈধ কাজকর্ম চলতো। প্রাইভেট স্কুল, স্কুল একটা প্রতিষ্ঠান। এখানে দলীয় ফ্ল্যাগ, এই দেখুন দলীয় ফ্ল্যাগ, এই দেখুন ফ্ল্যাগের বস্তা, সব দলীয় ফ্ল্যাগ। এইগুলো এখানে কি জন্য থাকবে? এইগুলো এইগুলো দেখুন দলীয় ফ্ল্যাগ, এইগুলো আরো এই যে তুমি বাইরে আসো না। এই দেখুন এখানে আছে ত্রিপলের বান্ডিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 হিসাব করার জন্য এইগুলো দেখুন আরো হ্যাঁ বলেছি স্কুলের মধ্যে ফ্ল্যাগ, স্কুল একটা প্রতিষ্ঠান জিনিস। ওইখানে বাসনপত্র আছে, ঠিক আছে। ওইখানে দেখুন বাসনপত্র, সব বাসনের সেখানে বস্তায় ভরে বাসন আছে। এইগুলো কি কাজে লাগে? এইগুলো কি কাজে লাগে? এইগুলো দেখুন, এই দেখুন বাসন, হাঁড়ি, এই দেখুন কড়া, এগুলো কি কাজে লাগে? এই দেখুন, এই দেখুন বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপন দপ্তর। এখানে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্গত মানুষের পাশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর। এগুলো একটা স্কুলে এগুলো থাকবে কেন? প্রাইভেট স্কুল, এখানে সুজিত বাবুর প্রাইভেট স্কুল, এখানে কি কারণে থাকবে এইসব হাঁড়ি করা? এবার তো আমরা তো দেখাচ্ছি। এই দেখুন, এই দেখুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গত মানুষের পাশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর, ঠিক আছে। এইগুলো দেখুন, এইগুলো সব সব ভর্তি আছে। এগুলো প্রচুর পরিমাণে আছে। প্রচুর পরিমাণে আছে। দেখুন এখানে এখানে সমস্ত বস্তাতে ভর্তি আছে, সমস্ত বস্তাতে এইগুলো প্রচুর পরিমাণে। এগুলো হচ্ছে অফিস, এই দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন ম্যাডাম দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন কন্ডমের প্যাকেট দেখুন, অফিসে দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন, দেখুন এই দেখুন কন্ডমের প্যাকেট সব দেখুন, এই দেখুন, এই দেখুন। আরো আরো অনেক কিছু হয়তো আছে। আরে কন্ডম প্যাকেট, নাম স্কুল, এই স্কুলের আড়ালে অবৈধ কাজকর্ম চলতো। এই দেখুন শাহপুর এসকে ইউএস এর এতে, এই দেখুন, এই দেখুন লোগো, এই দেখুন প্রাক্তন সিএম ম্যাডামের লোগো। স্কুল, এগুলো স্কুল, স্কুলের আড়ালে যেভাবে মাদ্রাসা আড়ালে অবৈধ কাজকর্ম চলে, সেইভাবে সুজিত বাবু এইখানটা দেখে দেখুন অবৈধ কার্যকলাপ চালাতেন। অফিসের এখান থেকে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের একটা বাতাবরণ এখান থেকে হতো। ভোটের আগে এখানে মিটিং টিটিং হতো গোপন সূত্রে। আমাদের এই অঞ্চল থেকে বাইরের লোকজন নিয়ে এসে সন্ত্রাস কবলিত করে এখানে ভোট লুটের প্রক্রিয়া চলতো এখান থেকে, সেটা আমরা জানতে পারি। অনেকবার আমরাও কমপ্লেন করি, তো সেই সময় আমাদের কমপ্লেন লঞ্চ করতে পারিনি। তো আজকে হাতে নাতে ধরেছি এই সরকারি ত্রিপল, অবৈধ কার্যকলাপ চলতো। সুজিত বাবুর অফিস থেকে কন্ডম পাওয়া গেছে, নানা রকম ভাবে এই ছোট ছোট দুস্থ ছেলে মেয়েদের যে প্রাণ করা হতো, জামা কাপড়, সেগুলোও দেখিয়েছি।
বিধবা মায়েদের যিনারা তাদের বস্ত্র পাওয়া গেছে, ঠিক আছে, অনেক কিছু পাওয়া গেছে এখানে। হ্যাঁ, এখন আমরা চাইছি প্রশাসনের সামনে সমস্ত কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। এইবার জয়েন্ট ভিডিও ম্যাডাম আছেন, উনি তার আইনি ব্যবস্থা নেবেন, ওনাদের যা করণীয় ওনারাই করবেন। এবার আমরা প্রশাসনের উপর আমরা আস্থা ভরসা রেখেছি, ওনারা যা করবেন আমরা একেবারে সন্তুষ্ট থাকবো। আর আমরা এখানে ডিমান্ড করছি, আমরা জনসাধারণ থেকে শুরু করে সবাই এলাকাবাসী, যে সুজিত বাবুর এই প্রতিষ্ঠানের আড়ালে যে অবৈধ কার্যকলাপ চলতো, সুজিত বাবুকে যেন 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট করানো হয়, আমরা এটাই দাবি তুলছি। আমার নাম তপন বর, भारतीय जनता पार्टी को कन्वेनर बाथुआड़ी जी। दर्शकों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे द न्यूज़ बॉक्स। धन्यवाद।